is the only constituency where there are maximum islands, and then the traveling and the transportation also is a problem. We can understand that issue, but see that ऑनलाईन मेंबरशिप त्यांना रेंज ना त्यांना तुमचं अपलोड केले आणि त्या फोटो जर सारखे काढले आणि एपिक नंबर सारखं झालं जाल्यार हें जाता. सेकंडली you have wanted us to give the candidates. We will not decide a candidate. The candidate has to be decided by you. We will shortlist. Candidate has to be decided by you. And for that purpose, actually the powers are given to our members to decide who should be the candidate. And moment your membership is there, you and leadership can communicate regularly. आमकां मेसेज्यो तुमकां धाडपाक मेळटात, तुमची मेसेज आमकां धाडपाक मेळटात. कॅन्डिडेट चॉयस तुमकां ऑप्शन दितले, हे कॅन्डिडेट आसा, वी कॅन शॉर्टलिस्ट, मॅक्सिमम वी कॅन शॉर्टलिस्ट द कॅन्डिडेट, बट हू कॅन बी अ कॅन्डिडेट एक्चुअली युअर विल बी कन्सल्टेड. अँड फॉर दॅट पर्पज मेंबरशीप इज द आयडियल मॉडेल. आनी त्या खातीर ही मेंबरशीप इंट्रोड्यूस केल्या. कित्याक तुमचे मोबायल नंबर कॉन्टॅक्ट जातले. आतां कितें आसा, तुमचे मेंबर जातात, आमकां खबर नासता कोण मेंबर ते, तुमकां खबर नासता कोणाक कॉन्टॅक्ट आसता, वन वे जाता. With this digital membership, it is a two-way communication, where the party leadership, right from Madam Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji, will communicate to you. तुमकां message येतले, त्यांचे video येतले, automatic once you do the membership. तुमकां कितें message पावोवपाक ते message पावोवपाक मेळटल्यो. तुमची कितें feelings आसा, you can also be, party will ask you what you think on this particular issue. Suppose now alliance also whether should do, not do, everything, all powers will be given to you. And that is the reason why we have gone for the digital membership. And digital membership, we are actually a pilot project in Goa. Okay, so आम्ही तुमकां रिक्वेस्ट करता की ही डिजिटल मेंबरशीप आम्ही एग्रेसिव्ह करूया. आता केल्या पूण ती आनी करूया. म्हाका खबर ना तुमी हांगसर हजर आशिल्ले कितल्याक मेंबर जाल्यार जस्ट हात रेज करा. दोज हॅव रजिस्टर्ड ऑन मोबायल मेंबर. सो देर आर स्टील थोडे लोक अजूनही मेंबर जावपाची उरल्या, करेक्ट. सो त्या खातीर तुमी बाकीच्याय मेंबर जाया. बाकीचे आम्ही सरकारा ओपोजिट एक्सपोज करपाचे इश्यूज आम्ही घेत असतात, एज्युकेशन करीत असतात. हांव तुमची एक नोंद करपाक सोदता, तुगेलो ग्लेन काब्राल आसा, ऑक्सिजन सप्लाय फॉर JMC इंग्रजी यूथ काँग्रेस टीमी बरोबर तेणें मॅक्सिमम केला, इज फ्रॉम युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. ऑन टू कॉंग्रॅच्युलेट हिम ऑल्सो. एकदम बेस्ट जॉब फॉर ऑल दोज हू आर नीडिंग द हेल्प, स्पेशली ऑक्सिजन सप्लाय 2 o'clock in the night, 3 o'clock in the night, risking his life along with our other youth Congress members. So ह्या खातीर तेजें आमी रिकॉग्निशन करतात आनी तुमचे मागतात की परत आमी स्ट्रेंथन करूया. कुमारजुवा इज अ स्ट्रॉंग काँग्रेस बेज आसा हांगा. वी कॅन मल्टिप्लाय इट, वी कॅन इन्क्रीज इट. आनी सबसिक्वंट इवन पार्लमेंट इलेक्शन बरी वोट्स दिल्यात. जाल्यार विचार 9,400 वोट्स. काय आमकां यू डीड नॉट हॅड एनी लिडर आफ्टर अवर everything goes. कोण ना विशाल एकलो ते एंटर जालो. We got around 9,000 votes. It is all because of the hard work of the block. Because you are moving house to house. So main thing is going house to house, enrolling the membership. आम्ही मागे अनेक प्रोग्राम हाडून दितले तुमकां. We will be filing the charge sheet on this government. We can also like last time, and then block committee can go and house to house visit them and convince the people how this government has failed. Okay, so as the election approaches, we will have many more programs. So पहिली मेंबरशिप जावपाक जाय, तर द कम्युनिकेशन आमचें स्टार्ट जातलें. तुमी म्हणटा कितें आमकां विचारनासतना कॅन्डिडेट केला, आमकां विचारनासतना कितें कशें विचारपाक वयतले. बेस्ट माध्यम इज द मेंबरशीप, मेसेज, कम्युनिकेशन. तुमी सगळ्यांनी दिसतलें वी आर इनवॉल्व, वी आर द पार्ट. सो वी वॉन्ट टू मेक यू पार्ट ऑफ अवर एंटायर प्रोसेस. ओके, सो तुमच्या सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. डिस्पायट दीस कोवीड सिच्युएशन अँड रेन, तुम्ही सगळे आयज हांगा आयले आनी तुम्ही शेअरूय केले. फ्रँकली स्पोकन वॉट एवर इज देयर हियर. अँड आय थिंक आय मस्ट थँक अवर इन्चार्ज दिनेश जी. लायक दिस इनिशिएटिव्ह इज विजिटिंग द ब्लॉक्स पर्सनली. नॉर्मली AICC इन्चार्ज डोंट गो इन द ब्लॉक्स नॉर्मली टू विजिट्स. दॅट्स नॉट अ कल्चर. But he's changing the culture. That means he want to make a new Congress with what people are expecting actually. And that is why what personally त्याला लहान मिटिंगेक येना न्ही. इन्चार्ज एक ल्हानशी असल्या मिटींग बसतना एज इन्चार्ज जनरली येना. So now I think people also will be know that Congress is serious, that their AICC in charge is moving, going block to block, interacting with you, listening to you, understanding what you feel, and accordingly decisions will be taken.
So on your behalf, I want to congratulate and thank Dinesh ji because you have started a new trend of directly meeting our grassroots level workers who are struggling, who are facing the worth of the people. Actually directly contact जाता न्ही. तुम्ही सांगले आमकां लोकां फुडें वयतना लोक कितें कितें म्हणटात. ती फिलिंग्स you can express. You got an opportunity. Subsequently तो परतूय येतलो. More visits will be there. Once again I want to thank, but ensure that your blogs meetings are regular. I know Kumargaon blogs have been holding the meetings regularly, but still you can reorganize it with all the frontal organizations. Thank you. विधायक कार्य जिन लोगों ने किया है ऐसे ही लोगों को कैंडिडेट चुन लो और उनके हाथ कैसे बलकर ज़बरदस्त होंगे, क्या कहेंगे, सक्षम, तो वो भी आपको करना होगा। देखिए हमारे अध्यक्ष जी है, मैं देखता हूँ ये हालत जो गोवा में है उसके बारे में, उनकी जो कुर्सी है वो कई लोग लेना चाहते हैं। इस कुर्सी में कुछ भी नहीं है, कांटों का ताज है उनके सर पर, लेकिन लगता है मुझे कुमारजय कुसुटल्या भावानो भयणी की पेपरान तुम्ही वाचना आसतलेच की पक्षाक परत एकदा बरी बळकटी हाडची, सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सी वचून कार्यकर्त्यां कडेन भेटी घेवच्यो आनी असो अटेम्प्ट करचो की आमी सगळ्यांनी पार्टी इतली स्ट्रॉंग जावची की फाल्यां वेन वी गो फॉर इलेक्शन्स वी इलेक्ट अवर कॅन्डिडेट आनी आमचो MLA ह्या भागांतल्यान निवडून आमी थंय व्हरचो हो एक निश्चय करपा खातीर ही आजची ही बैठक आसा। आनी म्हाका अपेक्षा आसा की आज तुमी ह्या मोठ्या संख्येन हांगा जमल्यात, ह्या परस चड मोठ्या संख्येनी तुमच्या गांवांनी, तुमच्या पंचायतींनी, तुमचे जे क्षेत्र आसा त्या प्रत्येक क्षेत्रात तुम्ही पक्ष असो बळकट संघटीत करतले। पक्षा समोर चॅलेंजीस आसात, चॅलेंजीस अश्यो की सत्ताधारी पक्ष जो आसा तो चारय वटेन आमकां त्रास दिवपाक लागला। आमचे आमदार घेवन ताणें सरकार केला आनी आज आमच्याच पक्षाचेर परतून पडून तो वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे त्रास दीत आसा। आनी ह्या फाटल्या दिसांनी जें कितें घडलें गोव्यान, कोवीड सारकें मोठें संकट आमचेर पावलें गोंयकारांचेर, तर ह्या सरकारा कडल्यान त्या कोविडाक तोंड दिवपाक कसलीच तयारी ना। सुरवातीक जी कितें बंदी हाडली ती रोखडीच काडून उडयली आनी मागीर धड ऑक्सिजन ना, धड हॉस्पिटलांनी जागे ना, लोकांक ट्रिटमेंट करपाक वखदां ना आनी लोकांचे हाल जावन शेकड्यांनी लोक आमचे मेले, 2,000 गोंयकार ह्या कोविडाक लागून मेल्ले आसा। आनी ती सगळी जबाबदारी जी आसा, गुन्यांवकार जर कोण आसा जाल्यार सरकाराच कडेन आमकां बोट दवरचें पडटा, हें आमी समजून घेवपाक जाय। आतां इलेक्शन पावल्या बरोबर काल ताणें डिक्लेअर केलें 10,000 नोकरी दिता म्हणून। हें एक व्हडलें फटींगपण ह्या सरकारान आपल्या हातान घेतलां। इलेक्शन लागीं पावलें की सांगप, दर वेळार सांगप, केन्ना 10,000 नोकरी दिता, केन्ना 50,000 दिता, केन्ना 40,000 दिता। हे गेली 7-8 वर्स 10 वर्सां चालू आसा, 3 इलेक्शनां जालीं, प्रत्येक वेळार हीच लोकांक ताणें फटींगपण सांगिल्लें आसा। हें फटींगपण आमी समजूंक जाय, नाल्यार भुरगीं आमचे कितें करतात, बेकार आसात म्हटल्यार ते धांवतात मागीर फाटल्यान, ते धांवपाक लागले की आवय बापूय बरोबर धांवता, फॅमिली चल्ली बरोबर, 24 तरी मेळटी आपणाक म्हणून जाली ताका मत, हें करतात आनी आमी फसतात। तें जावपाक जायना। एक स्टेबल पार्टी, एक स्ट्रॉंग पार्टी, एक युनायटेड पार्टी म्हणून उबे रावपा खातीर सगळ्यांनी हातान हात घालून फुडें सरपाक जाय। हा तें सिंबल जें आसा हेंच सांगता की आमी सगळ्या धर्माचे लोक एकत्र आसा, सगळ्या जातीचे लोक आमी एकत्र आसा, सगळे देव धर्म सगळ्यांकूच आमकां लागतात आनी आमी सगळे मेळून एकठांय येवन आमी हें मोठें जें काम जें आसा पार्टी फुडें व्हरपाचें आमी करतले। चड उलयना ह्या वेळार, फुडले फावट केन्ना चान्स मेळ्ळो जाल्यार सुबेज मागीर डिटेल आमच्यान उलोवं येता। पण हांव स्वागत तुमी केल्लें आसा, हांवूय पक्षातर्फे स्वागत करता, श्री गणेश राव हेंचें स्वागत करता। आमचे प्रकाश राठोड जी आसात, चीफ ऑब्जर्वर गोंयचे, तांचें स्वागत करता। सुनील बाब आसात, तांचें स्वागत करता। आमचे मिस्टर खान आसात, तांचें स्वागत करता। आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की तुमी पावस पडटा तरी पूण तुमी हांगा सगळे जमल्यात। टेक केअर सगळे जाण। हांव आतां उलयता म्हणून हें काडलां, पूण हें काडूया नाका। आनी हें कोविडाक तोंड दिता आसतना सरकार हें व्हडलें कोवीड आसा, तेच्या पासून आमी सावध रावया, इतलेंच सांगून तुमकां दिनेश राव आमचे CLPचे लिडर, नंबरबाग कामत, आमचे कोऑर्डिनेशन कमिटीचे चेअरमॅन आणि आपले चेअरमॅन मंत्री बाबा रमाकांत खलप,
आमचे स्टेट ऑब्झर्वर प्रकारची डिस्ट्रिक्ट ऑब्झर्वर सुनीलजी मनसूरजी, आमचे वाईस प्रेसिडेंट बाबा MK शेख, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब विजय बिके, बाबा शंकर पिल्लपालकर, ब्लॉक प्रेसिडेंट बाबा विशाल, युथाचे बाबा ग्लेन, सेबी, विलेज डिस्ट्रिक्टचे विलेज गोम्स बाबा डॉमिनिक, आमचो एक्टिव बाबा शर्मा, आमचे डेप्युटी सरपंच, महिला सुद्धा सामकी डायनेमिक आसतात फॉरफ्रंट, कन्व्हेनर लॉरेन्स लास्ट टाइम आम्ही अनाउन्स केले, आमचे बाब श्रीपाद दोन, निलेश गोम्स, मायनॉरिटी चेअरमॅन So, Kumarjawa block actually have been always active because practically maximum meetings what I have attended in North Goa actually is in Kumarjawa block. Normally we used to have those meetings in the our panchayat hall. As permission issue allow COVID issue, and then we have the restriction also. They could not see many known faces. Just Saddam ka ब्लॉकाचे असताले खूप जण आयज ना मिटिंगेक, ओके. बट स्टील कुमारजुआ ब्लॉक when we announced that every booth block should visit hold the meetings, the maximum number of booths visited by the block is Kumarjuwa block because they prepared documents, they send, they are very active on that. Membership also they have started very well, but the technical problem whatever it is आमच्या विशाल बाबान रिजॉल्व करूया ते. नंबर 3 कोविड पॅन्डेमीक टायम आमचे मॅडम सोनिया गांधीन आमकां हें दिल्लें की लेबराक मॅक्झिमम हेल्प करपाक करात, तांकां प्रोवायड फूड पॅकेज ड्युरींग द फर्स्ट पॅन्डेमीक नॉट दीस टायम. ट्रान्सपोर्टेशन रेल्वे आशिल्ले रेल्वे ट्रान्सपोर्ट करता, विशाल हॅज हेल्प मॅक्झिमम मायग्रंट्स, करेक्ट. सगळे जे भायले आशिल्ले सगळे आशिल्ले तांकां ट्रान्सपोर्टेशन फूड आणि आमकां फोन येताले आउटसायड गोवा, या. सो ऑल स्टेट्स वर कॉलिंग, सगळे लोक आशिल्ले ते वेगळे वेगळे आशिल्ले. सो ब्लॉक हॅज बीन एक्टिव्ह नाव ऑल्सो. सेकंड पॅन्डेमीक ऑल्सो मॅक्झिमम डिस्ट्रिब्युशन वर्क. आय थिंक जवाहरलाल नेहरूज एनिवर्सरी ऑल्सो वी हॅव डन फंक्शन फॉर डिस्ट्रिब्युशन इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. पूण आतां मातशें एक्टिवेट जावपाक जाय. आतां मेंबरशीप आमी बूथ वायज केल्या, आमी बूथ वायज कमिटी केल्या म्हणजे ऑल बूथ कमिटीज आर, बट दॅट शूड बी कन्वर्टेड इन टू मेंबरशीप. बूथ वायज मेंबरशीप आसा ती कन्वर्ट जावपाक जाय आनी बूथ लेवलाचेर मेंबर जावपाक जाय. कुमारजुवा ब्लॉक कमिटीच्या या मिटिंगेक आमच्या मदीं आसले आमच्या पक्षाचे AICCचे इन्चार्ज उमेश राव, जो ऑब्झर्वर बाब प्रकाश राठोड, जो ऑब्झर्वर बाब मंजू, बाब सुनील, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष गिरीश, कोऑर्डिनेशन कमिटीचो अध्यक्ष बाब कलम, ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब विशाल, बाब MK शेख, पक्षाचे सगळे ऑफिस बेरर्स, ब्लॉकाचे सगळे मेंबर्स आणि या मतदारसंघातले आमचे कार्यकर्ते भावांना भेटले. एक आम्ही कॅम्पेनीची सुरवात केल्या की ब्लॉक कमिटीक विजीट करप पर्सनली. खूब फावटी जाता कशें, ब्लॉक कमिटी पेपराचेर दाखयतात, आमकां रिपोर्ट येता ब्लॉकाचे 70 मेंबर आसा, 60 मेंबर आहा, 80 मेंबर आहा, पूण मिटींग जाता आसतना 10च आसता, 5च आसता. आमी स्वता वचून व्हेरीफाय करप आनी त्या हातूंतल्यान आज सकाळी पयली मिटींग हांगा जाली सांताक्रूज बरी मिटींग जाली, सामकी बरें इंटरेक्शन जालें. दुसरी मिटींग आतां कुमारजुवा. एक्चुअली वचून कार्यकर्त्यांक मेळप, कार्यकर्त्या कडेन इंटरेक्शन करप, तांचें म्हणणें कितें आसा तें आयकून घेवप. तिसरी मिटींग आमची आतां सांखळे आसा. आतां कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हज्या कोतान काँग्रेसीक फेवरेबल कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा अशें म्हाका दिसता. हांव ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक खूब भोंवलां, चीफ मिनिस्टर आसतनाय भोंवलां आनी चीफ मिनिस्टर जावच्या पयलीं हांव कॅम्पेनिंगाच्या वेळार खूब कडेन एसेंब्लीच्या इलेक्शनाक हांव खूब कडेन भोंवलो. लोकांचो रिस्पॉन्स वायट नासतालो म्हज्या कोतान. आतां वेगळीवेगळी कारणां आसतलीं ताका लागून आमी ती कॉन्स्टिट्युएन्सी पेड्ड्यार जाली. आतां परत ती कॉन्स्टिट्युएन्सीत काँग्रेसचो झेंडो लावपाक जाय.
एट एनी कॉस्ट आमी ठरयना आमी जे म्हणटात की जो कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी जिखपाक शकता सामक्यो तातूंत भितर एक कॉन्स्टिट्युएन्सी ही कुमार जुंवेची आसा पूण ते जिखतले जाल्यार तुमच्या सगळ्यांचें आमकां कॉपरेशन जाय बाकीचे पक्ष आसा पळय आज बीजेपीची परिस्थिती अत्यंत वायट आसा लोक गाळी मारतात आमी ज्या भागांत भोंवतात त्या भागांत आमकां रिएक्शन येता प्रत्येकाच्या घरात कोण ना जाल्यार कोण तडफडून मेला ऑक्सिजन ना म्हणून मेला व्हेंटिलेटर ना म्हणून मेला तुगेलो बेड ना म्हणून मेला ते लोक ह्या बीजेपीक केन्नाच माफ करपाना लक्षात दवरा तांच्या मानसीक स्थिती तांची इतली एग्रेसीव आसा की तांच्या दारांक गेल्यार ते तांकां विचारताले खंय आशिल्ले तुमी म्हणजे हांव एक ऑक्सिजन जाय आशिल्लो तुमी कितें करताले हो क्वेश्चन लोक तांकां विचारपाचे आसा ते आमी एक्सप्लॉयट करपाक जाय आनी म्हणून आमच्या कार्यकर्त्यांनी ह्या टायमार लोकां भितर पावपाक जाय आतां आमचे कोविडाच्या वेळार यूथ काँग्रेसीन भरपूर काम केलें आमच्या भुरग्यांनी सिलिंडर व्हरून पावयले लोकांक कितलेशे सगळ्या अख्ख्या गोंया भितर कळ्ळें की यूथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आनी सिलिंडर पावयता आसतना कोण बीजेपीचो कोण काँग्रेसचो तें पळयलें ना ताका ऑक्सिजन जाय ताचो प्राण वाचोवपाक जाय ताका ऑक्सिजन सिलिंडर पावयलो काम काँग्रेसीन खूब केलां फाल्यां तुगेले पयर पेट्रोल 100 रुपयाचेर पावलें अख्ख्या गोंयांत एजिटेशन जालें सगळे जाण आमचे कार्यकर्ते रस्त्यार आशिल्ले आनी खंयचोच पक्ष नाशिल्लो बाकी पक्ष ते कितें ते तांदूळ वाडटा गंव वाडटा साकर वाडटा ते खाले की गेले लोक विसरले ते तांदूळ वाटून साकर वाटून मतां मेळना लोकांक तांच्या फाटल्यान उबो रावपी मनीस जाय पयशे दिवन सुद्दां मतां मेळना आज आमी पळयलां हाजे पयलीं पयशाचें हें लावन सुद्दां लोक पडिल्ले आसा आनी म्हणून तुमी एक लक्षात दवरपा जाय काम जर सारकें करत ऑनेस्टली करत तर काँग्रेसीक बेज आसा प्रत्येक मतदारसंघात गोंयांत 40 मतदारसंघात काँग्रेसी बेज आसा कोणी राव उबो 4000 5000 मतां काँग्रेसची म्हणून त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तशीच मतां कुमार जुवांय आसा काँग्रेस म्हणून आतां ताणें सांगलें इतले वर्सां आपूण काँग्रेसीक आसा तो काँग्रेस सोडून कोणाक पळोवपाक सुद्दां ना अशे कितलेशे लोक प्रत्येक मतदारसंघात गोंयांत आसा आमकां जाय ते मातशे आनीक लोक एड करपाचे कॅन्डिडेट बरो आनी थोडी मतां हाडपी असो जर कॅन्डिडेट मेळत जाल्यार 100% आमचे सीट येवपाक शकता आमचो आज प्रयत्न तसो आसा त्या दृश्टींतल्यान आसा आज वातावरण सगळ्याक जवळ इलेक्शन काबार जालें इलेक्शन लागीं आयलें जॉब दिता म्हणटा हाजे पयलीं कॉर्पोरेशनां आसा 18 100 कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन दिता म्हणून लोकांक डिक्लेअर केल्लें 100 जाणांक तुका चेअरमॅन तूं आमकां जॉयन जा फाल्यां चेअरमॅन काडटा खंय कोणाक काडले चेअरमॅन हांवें पळयलां कितले जाण बाबडे चेअरमॅनाची स्वप्नां पळोवन थंड जाले तांकां चेअरमॅनशीपय मेळना आनी कांय मेळना फक्त इलेक्शनां वापरून घेतले ही बीजेपीची संवय जॉब दाखोवप एका पोस्टाक 4,000 एप्लिकेशनां येतलीं पळया तुमी कितें जातलें आनी फाल्यां एप्लिकेशन आयलीं पयशे खंयच्यान दितले आज लाडली लक्ष्मीचे पयशे 2017 नंतर आज पर्यंत लोकांक मेळूना चलयो लग्न जावन गेल्यो 2000 DSSचे पेन्शन मेळना ही परिस्थिती ह्या सरकाराची आसा आनी सरकार आश्वासनां दिता 10,000 दिता 50,000 दिता म्हणून सांगिल्लें पयलीं आतां तो मुख्यमंत्री ना तो सांगतालो गोवा शिपयार्डान 10,000 नोकरी दिता म्हणून 2017 काडा आनी पळया पेपर खंय गेले जॉब ते कोणा मेळ्ळे आनी जॉब जर इतके मेळ्ळे जाल्यार अशें जाता आशिल्लें सादे कॉन्स्टेबलाचे पोस्टा 20,000 25,000 एप्लिकेशन एक LTCचे पोस्ट काडा भायर पळया 10,000 15,000 एप्लिकेशन आनी म्हणून हे सगळें तुमी लक्षांत दवरपाक जाय काम करता आसतना लक्षांत दवरपाक जाय पक्ष कॅन्डिडेट कसो आसचो कितें आसचो तुमी सजेस्ट केलां क्रायटेरिया बरी आसची कॅन्डिडेटाक परत पक्षांत निवडून येतकीर सोडून वचचें न्ही आमकांय सगळें तशें दिसता आनी दिनेश रावान तो सांगतलोय तुमकां सोडून गेल्यार तांकां परतो घेवपाचो प्रश्न येना अशें ताणें आज डिक्लेअरय केलां सामकें प्रेस कॉन्फरन्साक सांगलां पूण आज आमकां गरज आसा कुमारजीवा सीट जिखपाची आनी ते जिखतलो जाल्यार तुमी सगळे एकठांय रावन काम करपाक जाय तुमचे बरोबर आनीकय कोण येता जाल्यार तांकां जोडून घेवपाक जाय वाडोवपाक जाय पक्षाचो आधार वाडोवपाक जाय आम आदमी पक्ष म्हणटा तो बीजेपीचीच बी टीम ती लक्षांत दवरा तांकां जिखून येवपाचें ना तांकां फक्त मतां फोडपाचें ते फक्त मतां फोडपा हें लोकांच्या मनाचेर सारकें घालपा जाय लोकांक सांगपा जाय आम आदमी उबे रावता कित्याक जाल्यार ते मतां फोडपाक उबो रावता ताचो फायदो बीजेपीक जातलो म्हणजे आम आदमीक मत हें बीजेपीक मत हें लक्षांत दवरा
आणि म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी जर मात्र नेट मारत, तुम्ही सगळ्यांनी जर ठरय की ह्या खेपे कुमारजुव्या मतदारसंघाचे काँग्रेसचो झेंडो आम्ही खंयच्याय परिस्थिती लायतले जाल्यार नक्की कुमारजुव्या सीट आम्ही जिखतले, हाज्या बद्दल म्हाका इल्लोय दुबाव ना. तुम्ही सगळ्यांनी तशें काम करचें अशें हांव तुमचे कडेन मागता आनी देव बरें करूं. गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट श्री गिरीश जी और CLP लीडर श्री दिगंबर कामत जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरमैन श्री रमाकांत कलक जी और ACC ऑब्जर्वर्स स्टेट ऑब्जर्वर श्री प्रकाश राठौर, बेंगलोर गोवा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर श्री मंसूर एंड गोवा साउथ ऑब्जर्वर श्री सुनील अहमदनगर and our district Congress President Uday VKG and Block Congress President Vishal, and all the other the Sheikh MK Sheikh, our Senior Vice President, and all the other members of the Block Congress and other central organizations, Mahila Congress, all dear friends. So because of this Corona situation, I suppose we could not organize it in a proper venue. But in spite of that, though we expected a little bit more people will be there, but our workers, our local leaders have all come. And we wanted to have an interaction to know what you are feeling. Because we want to understand what the party, local leaders and workers are feeling. And based upon that, what we need to do at the state level and district level, it helps us in making our own decisions. So this constituency, Girish ji was just saying it is a good constituency for the Congress party, even Digambar ji has said. But elections will not be easy. I do not know from BJP who the candidate is going to be. Last time the elected MLA from here is Mr. Madkaikar. I do not know, I believe his health is condition not very good. उनका हेल्थ थोड़ा खराब है, फिर कौन इधर कंटेस्ट करता है वो देखना पड़ेगा. फिर भी हमारा तरफ से आज जो सिचुएशन है वो कांग्रेस के लिए एक मौका है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए. We have to make proper utilization of that atmosphere. Otherwise, it will slip out of our hands. And BJP will do every trick in the book. हर खेल वो खेलेंगे to disturb us, to spoil our chances. They can put up other candidates, they can use other political parties to weaken the Congress vote. So we have to be very careful. So firstly, we have to organize the party. Without going to the booth level and organizing the party, we will not be able to strengthen. Our president is got confidence in the party workers here, saying that this is one of the good blocks. So we should complete the membership drive. At least ensure that minimum about 2,000 to 3,000 people are enrolled in the booths, and complete that membership drive. And we will be also taking up other programs to see that we expose the BJP government at the PCC level, at the DCC level. We'll activize the party. Right now, because of COVID, we can't do many programs, and it's going to be also rainy season. I think August, September will be heavy rain in Goa. No? August. September it starts coming down. So September onwards, then we have to have other plans, how to go about campaigning, which issues to take up. All those things at the PCC level we will decide. But here, you have to see that the party organization, block level, booth level, all our frontal organizations, Youth Congress, Mahila Congress, Minority Cell, Backward, SC, all these positions are filled up with good people. That is the block president, along with our coordination committee chairman Kalakji, our PCC president Chodankarji, should finalize all these things in the next 15 days, 20 days. All these things, see that good people are selected and put in these positions. If
Somebody is active, continue. Somebody is not active, please change that. Don't simply keep any issues or decisions pending. And give some opportunity for new people. And whoever is working on the ground actively, give them the opportunity. And also even social media going to be very important. So now we have constituted social media, we are strengthening social media at the PCC level. So that every block should have a proper coordinator for social media. Find out some good person who understands social media properly. So you if they've already done it, they've done it. Yeah. So because social media is going to play a very big role. And we also need to put out our good inputs and good our policies, our views through social media. Because most of the young people today are looking at the phone. They don't watch TV. Nobody watches TV news. Some people read newspaper. Otherwise, everything is what has come on social WhatsApp or Instagram, Facebook. This is what young people are looking. So we have to express our views there. So it's not your fault. It is our fault also. At the state level also, we need to improve that, and we are going to give full focus for that now. So have some good social media people who will coordinate all those things and prepare the party now. And ultimately, we need to select a good candidate. Good candidate meaning candidate who can manage the election also. Sometimes person may be good, but for election he may not be good. Election requires to be able to mobilize, to be able to go, to create a good atmosphere, to fight strong opponents. We should be having that fighting spirit. So we will choose the candidate based upon, we know your opinion also will be very important for us. What the block level opinion is, what the district level opinion is, that is also going to be very important. But we have to see that we choose the right best candidate, and definitely we will use your opinion, take your advice also. So we have a big challenge ahead now. तो बहुत आसान बात नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और लोगों के पास में जाना पड़ेगा अच्छा तरीके से. हम कांग्रेस इस बार लास्ट टाइम जो हुआ इस बार नहीं होएगा, वो मैसेज भी लोगों को जाना चाहिए. लोग अभी कांग्रेस के ऊपर विश्वास थोड़ा कम हो चुका है. क्या आपको हम वोट देते हैं, फिर इलेक्शन के बाद आप क्या करते हैं हमको क्या मालूम, ऐसे बोलना शुरू कर दिया है. तो इसीलिए हम इस बार थोड़ा सीट सिलेक्शन में थोड़ा देखकर लोगों को टिकट देना चाहिए. जो सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए जो आते हैं उनको हम थोड़ा रोकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. वरना हमारा सिंबल पे जीतते हैं, फिर उधर जाके उनका पर्सनल ग्रोथ के लिए उधर जाते हैं. तो दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. So we have told also that all these people who defected from Congress, none of them will be taking back. We won't give them ticket. We don't want them. Because they have betrayed us. So if we don't stand for some principle, then हम क्या मैसेज देंगे लोगों को? हमारा मैसेज है कि ठीक है, लास्ट टाइम गोवा के लोग कांग्रेस को आशीर्वाद किए थे, गवर्नमेंट बनाने के लिए हमको आशीर्वाद किए थे, लेकिन ये लोग धोखा करके वो सरकार बनाने में वो मौका नहीं दिया. तो आज जो गवर्नमेंट है गोवा में, इट इज़ एन इलीगल गवर्नमेंट, इट इज़ एन इलेजिटिमेट गवर्नमेंट. लोगों का इस गवर्नमेंट आने का कोई उनका सपोर्ट नहीं था. बीजेपी हराने के लिए गोवा का लोग लास्ट टाइम वोट किए थे. So this government has got no morality. So those who have lost morality, we can't be with them. अगर हम उनके साथ रहेंगे तो हमारे ऊपर और कोई विश्वास ही नहीं करेंगे. तो वो डिसीजन हम पक्का उसके ऊपर हम खड़े रहेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए हम सब इकट्ठा होके let us all work together, let us work with unity. And again during after all this I'll be going visiting every constituency. वो सब होने के बाद थोड़ा सा पार्टी का रिऑर्गेनाइजेशन करने के बाद जब बारिश थोड़ा कम हो जाएगा, फिर हम एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरा गोवा में करके इस जो फर्स्ट गवर्नमेंट दैट इज बीजेपी गवर्नमेंट इज दैट, इसको निकालने के लिए हम करना ही चाहिए. वो हमारा ड्यूटी है, हमारा धर्म है. और ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं आना चाहिए.
वरना सबको खराब कर देंगे और सबको मार डाल देंगे। ऐसा फैसिस्ट गवर्नमेंट अभी दिल्ली में है और गोवा में है। तो देश को बचाने के लिए हम बीजेपी को निकालना चाहिए, वरना ये देश नहीं बचेगा। आज क्या हालत हो चुका है, इसको हम बिलीव करके लोग नौकरी देंगे, पैसा देंगे, जैसे 15 लाख रुपीज़ बैंक अकाउंट में आएगा, नौकरी देगा, बहुत भारत तरक्की होगा, शान और नाम होगा। क्या हुआ है 7 साल में? कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ बात एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, वो सब वही किया है। तो लेट अस थिंक अबाउट कांग्रेस आइडियोलॉजी क्या है। वी वांट एवरीबॉडी, वी वांट क्रिश्चियन, वी वांट मुस्लिम, वी वांट हिंदू, वी वांट बैकवर्ड, वी वांट दलित, वी वांट ऑल लैंग्वेज पीपल, ऑल कल्चर पीपल। इकट्ठा लेकर जाना, एक पार्टी इस देश में, वो कांग्रेस पार्टी है। तो दैट इज आवर आइडियोलॉजी। वी वांट एवरीबॉडी, वांट टू टेक एवरीबॉडी टुगेदर। So we have to fight for that. We have fought for the freedom. This is another struggle now. So we should be ready to fight, ready to sacrifice. So thank you very much for organizing this meeting. And our block president, you should ensure सब membership खत्म करिए और पूरा ब्लॉक में जो भी वैकेंसीज है वो फिलअप कीजिए। हाँ, सब जो भी और खाली पड़ा है सब फिलअप करिए और सोशल मीडिया को स्ट्रेंथन करिए और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग करिए, फिर हम करने के लिए तैयार होंगे। थैंक यू।